बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ मिला के पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ, लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। देखिए, टाउट ये खबरें फैलाते रहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को झटका लगने लगा है, तो इमरान खान को झटका लगने लगा, तो पाकिस्तानी कौम को झटका लगने लगा है। झटका तो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम को ही लग रहा है। कौम वोट डालती है, इधर एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो इनको इक्तदार में ले आती है। कौम फैसला करती है ये वाला, एस्टेब्लिशमेंट उल्टा काम करती है वो वाला। अवाम से ही तनख्वाहें लेते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और एक दिन इनके साथ यही होगा कि अवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये होगा, हम होता हुआ देखेंगे। मेरा ये ईमान है, मुझे इस बात का पता है और ये सब लोग जानते हैं कि ये होना है। ये सिर्फ इस होने को टाल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इसमें ताखीर ला सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के। ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है और एस्टेब्लिशमेंट के माथे के ऊपर अवाम ने लिख दिया है पक्की स्याही के साथ शिकस्त, तो ये अवाम की जानिब से पहली वार्निंग थी। एक आधी और वार्निंग देके अवाम इनके गले पड़ जाएगी, ये अब दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब इनके मुंह को खून लग गया है, यानी रियासती इदारों के मुंह को खून लग चुका है। मीना खान अफरीदी ने जो बात की, देखें, वो टाउट ने कहा जी झटका लगेगा खैबर पख्तूनख्वा को, उल्टा खैबर पख्तूनख्वा से ही एस्टेब्लिशमेंट को झटके लग रहे हैं। जब से उन्होंने झटके की बात की है, तो मेरी इत्तला के मुताबिक जिन रहनुमाओं से सुहेल अफरीदी ने बात की, उन रहनुमाओं पे शदीद दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का कि आपने सुहेल अफरीदी की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो स्पीकर सूबाई असेंबली जरगे के लिए कॉल करेंगे, आपने उसमें नहीं जाना। मैं आपको फिर बता देता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। फजलुर रहमान था, एमल वली खान था, बाकी लोग थे जो अपोजिशन के, सराजुल हक वगैरह, जिनसे राब्ता किया गया। इन लोगों पे दबाव डाला गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनकी पार्टियों पर और इन लोगों पर कि आपने कोऑपरेट नहीं करना। अगर नुमाइंदगी करनी है तो गोलमोल किस्म की करनी है। आपने इस जरगे को कामयाब नहीं होने देना, यह कोशिश की जाएगी, क्योंकि यह जरगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यह एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी बिला वजह जा रहा है बार बार अडियाला जेल। ये गिनती पूरी कर रहा है और ये प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ता जाएगा कि देखें, मैं 1 दफा आया अदालती ऑर्डर लेकर, 2 दफा आया, 3 दफा आया, 4 दफा आया, 5 दफा आया, मैं 10 मरतबा आया अदालती ऑर्डर लेकर, आपने मुझे नहीं मिलाया। अब मुझे अदालत इंसाफ नहीं दे रही, मुझे यह निजाम इंसाफ नहीं दे रहा, मेरा कानूनी और आईनी हक मुझे नहीं दिया जा रहा, लिहाजा अब मैं अवामी ताकत के साथ आ रहा हूं क्योंकि आपको कानून की बात समझ नहीं आती। यह जवाब खुद सुहेल अफरीदी के लिए पैदा कर रही है ये रियासत, और वो बड़ी खामोशी से इस जवाब को पैदा होने दे रहे हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, हलीमा खान साहबा ने जो बाहर पहुंचाया, मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट मजीद इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी। मैं वो चीजें आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आप ये लें कि इमरान खान साहब ने 5 पैगामात जेल से बाहर भेजे हैं। अच्छा जी, केसों के मुतालिक, केस के मुतालिक इमरान खान साहब का पैगाम यह कि तोशाखाना 2 का पिछले हफ्ते जो गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हो गया और पिछले हफ्ते ये केस खत्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था इसको 7 साल तक सजा मिलनी चाहिए थी। ये पूरा केस जिसकी गवाही पर मबनी था, वो बंदा जब झूठा साबित हो गया तो जज साहब ने वो केस खत्म ही नहीं किया। 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सजा नहीं हो सकती इमरान खान को, लेकिन जज अगर सजा दे देगा तो उसकी मर्जी है। इमरान खान को पहले कौन सी सजाएं ठीक हुई है, हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सजा हुई तो नाइंसाफी होगी, पहले भी होती रही है, फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, लिहाजा पहले तोशाखाना में सजा, फिर अलकादर के अंदर जमानत, ये होगा। तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने
आसिम मुनीर साहब के लिए दिया। जो इस वक्त हालात हैं आसिम मुनीर साहब, आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया, आपने सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आजाद था, इस वक्त सबसे ज्यादा चैनल्स आए। लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन दो पार्टियों के सरबराहों का एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट पर मुशर्रफ साहब आए थे, इसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। उस वक्त आपने इन्हीं सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, इस दौरान आपने लोगों पर जो जुल्म किया। दूसरा, आपने इखलाकियात आप मजीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते चले गए, इखलाकियात भी। 26वीं तरमीम में आपने जजेस की आजादी छीन कर इस महकमे को, यानी इसको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया। इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया, कई जजेस जो रूल ऑफ लॉ और अपने जमीर की आवाज के लिए खड़े हुए, जो जजेस अपने जमीर की आवाज के लिए खड़े हुए, जो इंसाफ देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन हालात में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज उठाई है। ये इस वक्त बड़े मुश्किल, बड़े दबाव और बड़े जुल्म के हालात हैं, इसके बावजूद कि वो खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेजमीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, इस वक्त वो याद रखें कि ना उनको तारीख और ना ही उनको पाकिस्तानी कौम कभी माफ करेगी। कि देखें, ये इसलिए आप सारे जमा होंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे, जो आजाद मीडिया के लिए नहीं खड़े होंगे, यही आपकी आवाज है। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, इसलिए आपने इन सब के लिए आपने निकलना है। यदि आवाम को कहा कि आपको अगर खड़े ना हुए तो फिर आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो आपने इन तमाम चीजों के लिए खड़े होना है, आपने निकलना है। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें शामिल हो, ये आपकी आजादी के लिए है। इसको कामयाब करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं और सबने मिलकर इसको कामयाब करना है। और इनके पीछे पूरी पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उल्टा आपको मजीद दबाने लगते हैं और जुल्म बढ़ता जाता है। आप हमें देखें, जो जेलों में बैठे हैं, बुशरा बीबी, इमरान खान और बाकी कैदी, बल्कि एक कैदी कासिम खोखर को वक्त पर इलाज नहीं दिया गया और वो जेल में शहीद हो गया। बेगुनाह इंसान जेल के अंदर जान से गया। तो इसलिए जो कुछ जुल्म हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुज़ाकरात का अब कोई फायदा नहीं है। मैंने खास हदायत दी है, ये पैगाम बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को, आपने कोई राब्ता नहीं रखना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपने एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं रखना। हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है तो जेल के अंदर आकर मुझसे बात करे। इमरान खान साहब के 2 केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में ज़मानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे गालिबन, एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर ज़मानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले ज़मानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशा खाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा, और इसका वक्त है 11:30 बजे। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी ज़मानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से।
اگر میں انصاف اور قانون کی بات کروں تو عمران خان صاحب کی آج ہی ضمانتیں ہو جانی چاہیے، آج نہیں ہو جائیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی ضمانتیں ہو جانی چاہیے، اور انہیں پھر اپنے گھر چلے جانا چاہیے آزاد ہو کر، پھر وہ اپنا علاج کروائیں، اپنی پالیٹکس کریں۔ لیکن یہاں جو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ عدالتیں کنٹرول میں ہیں ایجنسیوں کے، اور ایجنسیاں جو فیصلہ کریں گی اس کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں۔ اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہوں تو یہ کیس لگتے ہی بہت پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جاتے۔ اب امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ کسی دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئے اور وہ یہ گند مارنا بند کر دے اور ججوں کے اوپر دباؤ ڈالنا بند کر دے، تو پھر میرٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان 2 کیسز میں عمران خان صاحب کی فرض کریں آپ ضمانت ہو جاتی ہے یا انہیں رہا کر دیا جاتا ہے، تو پھر کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ کتنا دباؤ محسوس کر رہی ہے۔ دیکھیں 3 طرح کے دباؤ ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ۔ ایک بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، جس وقت عمران خان صاحب کی یہ آنکھ کا مسئلہ اٹھا تھا نا، تو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت خوف پھیل گیا تھا، وہ بہت پریشان تھے، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ پاکستان اچانک بنگلہ دیش بن جائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب انہوں نے رابطہ کیا تو تحریک انصاف کو بیوقوف بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی بھی اب کہہ رہی ہے کہ انہیں چکر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ شفقت ایوان صاحب جو گرفتار ہو گئے تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف لوگ تھے، بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباد وغیرہ، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ چکر دے دیا محسن نقوی وغیرہ نے، اور پھر ٹائم بائے کر لیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی تحریک کھڑی نہیں کر پائے اور وہ ایک مومنٹم جو بن سکتا تھا احتجاج کا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان میں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے چیزیں نارملائز کر دیں، اتنی نارملائز کر دیں کہ بڑے آرام سے ایک دن رات کو عمران خان صاحب کو اسپتال لے کر آئے، لا کر عمران خان صاحب کا جو آنکھ کا ٹریٹمنٹ کروایا، ان کے باقی ٹیسٹ کیے اور وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اب دباؤ ایک تو پبلک کا ہے کہ کسی وقت بھی پبلک اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک دباؤ رہے گا، اور دباؤ یہ بھی ہے کہ عوام میں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یا پاکستان کی فوج میں بطور ادارہ عوام کے ساتھ ایک دوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ جو ایک تعلق تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت دباؤ ہے۔ دوسرا، پاکستان چل ہی نہیں رہا، اس بات کا بڑا دباؤ ہے۔ پھر باہر سے بھی پاکستان پہ لگاتار دباؤ آ رہا ہے۔ یہاں برطانیہ کے اندر 5-6 جو اراکین ہیں ان کے پارلیمان کے اندر ان کی یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور وہاں ہاؤس کے اندر اس کے اوپر تقاریر ہوئیں، باقاعدہ ان کے منسٹر نے بات کی، باقی لوگوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، بلکہ جرنیلوں کے اوپر پابندیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس کے باوجود ٹریڈ کرتے ہیں، پاکستان کو بہت سارے فائدے دیتے ہیں، تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں، اس کے بعد ان ساری چیزوں پہ نکتہ چینی کی گئی اور پاکستان پہ بہت تنقید کی گئی۔ اور وہاں پہ یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ بھی آگے چلے گا، آپ دیکھتے رہیں گے۔ برطانیہ سے آواز اٹھ رہی ہے، یورپی یونین سے آواز اٹھ رہی ہے، امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن جب تک ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو عاصم منیر سے کام ہے، تب تک عاصم منیر صاحب کے لیے پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے، تو اس کے بعد میری بات یاد رکھیے گا کہ یورپی یونین ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہوں، یہ سارے بھرے بیٹھے ہیں جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا ہے، اس کے بعد بڑا سخت رد عمل ان کے اوپر آئے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب فی الحال تو گرفتار ہیں، اور یہ ایک اچھی خبر ہے، ان کے کیسز لگ گئے، دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کو قتل کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں ان پہ مراد سعید نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے، اور یہ بڑی عجیب چیزیں جو انہوں نے بتایا، تشویشناک صورتحال انہوں نے کہا جی جنم لے رہی ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت ریاست کی تحویل میں ہے جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے۔ آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ ان کا کنٹرولڈ چیک اپ کیا جاتا ہے، کنٹرولڈ انفارمیشن دی جاتی ہے، کنٹرولڈ میڈیا ہے، جس سے زندگی کو خطرہ ہے، جن کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچے ہیں، انہی کی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا، ان کو گولیاں لگیں، اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی، لیکن اس وقت بھی بیانیے بنائے گئے۔ لمحوں میں آئی ایس آئی نے میڈیا کو ویڈیو بیانات بھجوانا شروع کر دیے فٹافٹ۔ وہ یاد ہے آپ کو، تھانے کے اندر سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ رہا تھا، پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور آئی جی بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز آئی ایس آئی کیسے جاری کروا رہی ہے، یعنی پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ پھر فوجی قیادت کے کہنے پر آئی ایس آئی نے ایک افغان کو عمران خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا۔ جب میں نے پریس کانفرنس میں اس سازش کا پردہ فاش کیا تو آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوا دی، اور شام کو پرائم ٹائم ٹی وی چینل پہ پروگرام میں بیانیے کے لیے بھی بھجوا دیا۔ میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا، مگر یہ جانتے تھے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس طرح وہ بندہ بھی سامنے آ گیا۔ پھر سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان بھی ایکسپوز ہو گیا، جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا تھا، جو بعد میں مارا گیا۔
اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروا دیا گیا عمران خان صاحب کے تاکہ ہیلی کاپٹر گر جائے اور عمران خان صاحب اس واقعے میں مارے جائیں، اور رپورٹ آج تک اس کی سامنے نہیں آ سکی۔ 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا عمران خان کو مارنے کے لیے، جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئی کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا۔ اس کے علاوہ کئی کوششیں اور کی گئی ہیں۔ 3 سال عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ عسکری خبریں چلوانے والا میڈیا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے عظیم بیٹے عمران خان کی زندگی سے کھیلنے میں حصہ دار بن رہے ہیں؟